आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। रियासतों की चीफ मिनिस्टर्स की ख्वाहिश पर लॉकडाउन में तोसी। कोरोना वायरस पर काबू पाने रेड जोन के अवाम से ताउन की मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने की अपील। किसानों के खेतों से अजनास की खरीदी का वजीर जगदीश रेड्डी ने किया दावा। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लॉकडाउन पर अमल करने वजीर मौसूफ की अवाम से अपील। बैंकों और मालियाती इदारों के साथ आरबीआई गवर्नर मुनक्किद कर रहे हैं इजलास। माशी निजाम को मुस्तहकम करने पर किया जाएगा तबादिले ख्याल। ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 2 लाख मास्क की तैयारी का फैसला। घर घर मास्क तकसीम करने कमिश्नर का अज़्म। अब नजर डालते हैं खबरों की तफसील पर। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश पर लॉकडाउन में मजीद तोसी की गई है, क्योंकि मुल्क भर में कोरोना वायरस की शिद्दत काफ़ी ख़तरनाक चल रही है। दिल्ली में आज सुबह मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अवाम बिलखुसूस रेड जोन में रहने वाले अवाम का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ रियासतों में फंस जाने वाले माइग्रेंट लेबर्स, तुलबा और सयाहों को इनके आबाई मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मरकजी हुकूमत ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज 6 ट्रेनें चलाई गई और आज 300 से ज़ायद श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। కార్మికులను గుర్తించి ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళాలి, ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎక్కడి నుంచి ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారో గుర్తించి వాళ్ళందరూ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చి టికెట్లు కొనాలనేటువంటి దృక్పథం కాకుండా ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడనే వాళ్ళ పేర్లు నమోదు చేసుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, జిల్లా కలెక్టర్స్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కూడా వాళ్ళు ఉన్న ప్రాంతంలోకే టికెట్లు పంపించేటువంటి ప్రయత్నం। ఏ రైల్వే స్టేషన్ मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा करने के लिए कल 3 मई को मुल्क भर के तमाम कोविड अस्पतालों पर आर्मी के जवान एक क्राफ्ट के जरिए फूल बरसाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये बात बताई। मुल्क भर में फूलों की बरसात के अलावा बहरी जहाज़ों को बरक़ी खमखमों से रोशन किया जाएगा। हर जिले में कोविड अस्पतालों के सामने आर्मी माउंट बैंड का एहतमाम किया जाएगा। You will see other flypasts happening from the east in Dibrugarh, right across the length and breadth of the country towards Kutch in Gujarat. The flypasts will be conducted by fixed-wing aircraft and the fighter wings and the fighter aircraft. There will also be showering of petals from helicopters in hospitals across the country which have been involved in saving our people from COVID-19. The Navy on its part will be out on the seas displaying their formations. You will witness some lighting of our ships on the seashore. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो मजीद चंद दिनों तक लॉकडाउन पर अमल करते हुए कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हुकूमत के कामों में मदद करे। उन्होंने आज नलगुंडा के कंटेनमेंट जोन का दौरा करते हुए वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए मुतहदा जिले नलगुंडा में कोरोना वायरस के फैलने से मुकम्मल तौर पर रोका गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के असरात को ज़राअत के सरगर्मियों पर पड़ने नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद किसानों की पैदा करदा धान और दीगर अजनास की खरीदी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने आबाई रियासतों को रवाना होने की ख्वाहिश रखने वाले माइग्रेंट लेबर्स को रवाना करने हुकूमत हर तरह के इक़दाम कर रही है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के में रियासती उज़रा के श्रीनिवास यादव और CH मल्ला रेड्डी ने आज सुबह दौरा करते हुए गरीबों में चावल और दीगर अशिया ज़रूरिया को तकसीम किया।
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر لیبر ملاریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کو ہر روز مختلف مقامات پر اشیاء ضروریہ کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کو سختی سے نافذ کرتے ہوئے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا گیا۔ وائرس کو مکمل طور پر روکنے کے لیے ریاستی حکومت تمام اقدامات کر رہی ہے۔ دیہی علاقوں کے عوام کو کاموں کے لیے شہروں کو نقل مکانی کرتے تھے، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے حالات تبدیل ہو گئے۔ لاک ڈاؤن کے دوران دیہی علاقوں کے عوام کو اپنے گاؤں میں کام مل رہا ہے۔ آبائی وطن میں رہ کر روزگار ملنے سے وہ کافی مسرت محسوس کر رہے ہیں اور قومی دیہی روزگار اسکیم کے تحت انہیں روزگار فراہم کرنے پر مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ عادل آباد ضلع میں قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم کئی مزدوروں میں اعتماد پیدا کر رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ان غریب مزدوروں کے لیے یہ اسکیم کافی سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہیں لاک ڈاؤن کے باوجود کام مل رہا ہے۔ ضلع کے 17 منڈلوں کے تحت آنے والے 462 پنچایتوں میں قومی دیہی روزگار اسکیم کے تحت کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر میں اس اسکیم کے تحت جاب کارڈ رکھنے والوں کی تعداد 1,58,496 ہے، جن میں 1 لاکھ افراد کو روزگار مل رہا ہے۔ ابتدا میں روزانہ 40,000 افراد کو کام مل رہا تھا، یہ تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ عادل آباد ضلع کو ریاست بھر میں 5واں مقام حاصل ہوا ہے، جہاں 1 لاکھ سے زائد مزدوروں کو کام مل رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت کام کرنے والے نوجوانوں اور خواتین کی بڑی تعداد آگے آ رہی ہے۔ ہر خاندان کو روزگار فراہم ہو رہا ہے۔ بعض خاندان کے 6 افراد میں سے 5 کو روزانہ کام مل رہا ہے۔ سب سے زیادہ اندھولی منڈل میں روزانہ 9,000 سے زائد مزدوروں کو کام مل رہا ہے۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک بھر میں ماسک اور سماجی فاصلے کو اپنایا جا رہا ہے۔ قومی دیہی روزگار اسکیم کے تحت کام کرنے والے مزدوروں کو بھی ماسک پہن کر سماجی دوری اختیار کرتے ہوئے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ کام کے مقام پر سینیٹائزر کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ دھوپ کی شدت کے باعث پینے کا پانی اور اس کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ شوبھا رانی نامی ایک خاتون پولیس ملازم بھوپال پلی ضلع کی جنگلاتی علاقے میں جانوروں کو غذا فراہم کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ شدید دھوپ اور گرمی کے باعث بھوپال پلی کے سیاحتی علاقے کے گھنے جنگلات میں جنگلی جانوروں پانی اور غذا نہ ملنے سے پریشان ہے۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے شوبھا رانی نے انہیں پھل اور دیگر چیزیں سربراہ کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث اس علاقے میں سیاحوں کی آمد ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس علاقے میں پائے جانے والے بندر اور دیگر جانوروں کو غذا کی کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ ایسا ہی شوبھا رانی اس علاقے کا دورہ کرنے کے بعد جانوروں کی پریشانیوں سے واقفیت حاصل کی اور اپنے ذاتی خرچے سے جانوروں اور دیگر جانوروں کے لیے آم، خربوز، تربوز اور دیگر اقسام کے پھل ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شوبھا رانی نے کہا کہ بندروں کو غذا فراہم کرتے وہ خوشی محسوس کر رہی ہے۔ مہاراشٹر، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے لیبرز حیدرآباد سے پیدل منچریال پہنچے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث حکومت نے ٹرانسپورٹ سہولت ختم کر دی ہے، جس کے پیش نظر ان ریاستوں کے لیبرز حیدرآباد سے اپنے آبائی وطن کو روانہ ہونے ہوئے کئی دن پہلے پیدل نکل پڑے تھے اور یہ لیبرز منچریال کے گونم چیک پوسٹ تک پہنچ گئے۔ چیک پوسٹ پر ان لیبرز اور ان کے ارکان خاندان کو پولیس نے کورونا اسکریننگ کے بعد انہیں لاریوں اور وین کے ذریعے دوسرے مقام منتقل کیا۔ ان لیبرز کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار سے محروم ہو گئے اور ایک وقت کے کھانے کے لیے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ خاندان کی کفالت ان کے لیے بوجھ بن گئی ہے، اس لیے وہ اپنے آبائی وطن کو جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت اور عہدیداروں سے درخواست کی کہ انہیں ان کی ریاستوں کو پہنچانے کا انتظام کرے۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مرکز اور ریاستی حکومت لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کر رہے ہیں، جس کے پیش نظر ایگریکلچر مارکیٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ تاہم حکومت نے دھان کی خریدی کے لیے پرائمری ایگریکلچر سوسائٹی اور KP سینٹر کے ذریعے ہر گاؤں میں دھان کی خریدی مراکز قائم کیے ہیں، جہاں دھان کی خریدی کی جا رہی ہے۔ محبوب نگر ضلع میں 165 دھان کی خریدی کے مراکز قائم کیے گئے، جبکہ کئی مکئی کی خریدی کے لیے 100 سینٹر قائم کیے گئے۔ کلکٹر VP گوتم اور وزیر بہبود خواتین و اطفال ستیاوتی راٹھور، ضلع پریشد چیئرپرسن بندو ارکان اسمبلی شنکر نائک اور ریڈیا نائک نے ان سینٹر کا افتتاح کیا، جہاں ضلع بھر کے کسان اپنی دھان اور مکئی کو ان سینٹر میں فروخت کر رہے ہیں۔ KP سینٹر میں ہر ایک کو ماسک لگانے اور سماجی دوری اختیار کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ خریدی سے قبل کسانوں کو ٹوکن دیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد پر دھان اور مکئی کی خریدی کی جا رہی ہے اور راست طور پر کسانوں کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کی جا رہی ہے۔
ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मास्क की तैयारी की जा रही है। शहर के आवाम को मास्क कॉरपोरेशन की जानिब से देने का फैसला किया गया है और घर में 2 मास्क दिए जाएंगे। पहले मरहले के तहत 1,80,000 लोगों को मास्क तैयारी का फैसला किया गया। इसकी जिम्मेदारी 13 TMC को सौंपी गई है, जिनमें अब तक 74,123 मास्क तैयार हो गए हैं। TLF को 22,900 मीटर कपड़ा सरबराह किया गया था। कॉरपोरेशन की जानिब से हर एक मास्क पर 4 रुपये अदा किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर हर एक के मास्क की तैयारी पर 11 रुपये के अखराजात हो रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन ने अपने मकानात में मास्क तैयार करे हैं। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर सतपति पमीला ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा है कि कॉरपोरेशन के हुदूद में रेड जोन से जहां घर में 2 मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, इसके लिए 2 लाख मास्क की जरूरत होगी। खवातीन को मास्क की तैयारी के लिए कपड़ा सरबराह किया जा रहा है। बैंक ATMs और वजीफे याबों से मुतालिक 1 मई से नए रूल्स पर अमल आवरी हो रही, जिसके तहत कोरोना वायरस को रोकने के लिए ATM के इस्तेमाल के बाद इसे साफ करना चाहिए। हॉट स्पॉट वाले इलाके में ATM के मुकामी बल्दिया की जानिब से रोजाना 2 मरतबा सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई है। इस रूल पर अमल न करने वाले ATM सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। मुल्क के चंद मकामात पर इस रूल पर अमल हो रहा है। दूसरी तरफ वजीफे पर सुबुदोश होने वाले अफराद को 1 मई से APF और इसे रकम अदा की जाएगी। इस पॉलिसी के तहत 6,30,000 अफराद को फ़ायदा पहुंचेगा, जिससे मरकजी हुकूमत पर 1,500 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सरकारी और खानगी बैंकों के अलावा मालियाती इदारों के साथ इजलास मुनक़िद करने वाले हैं। इस इजलास में माशी निज़ाम को मुस्तहकम करने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अमेरिका ने कोरोना वायरस के मरीजों को एंटीवायरस ड्रग्स के तौर पर रेमडेसिविर दवा इस्तेमाल करने की सरकारी तौर पर हिदायत दी है। अमरीकी डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए कई अद्वियात का तजुर्बा किया जा रहा है, जिसमें रेमडेसिविर दवा बेहतर नतीजे में आमद की जा रही है, जिस पर अमरीका फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। रियासतों की चीफ मिनिस्टर्स की ख्वाहिश पर लॉकडाउन में तोसी। कोरोना वायरस पर काबू पाने रेड जोन के अवाम से ताउन की मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने की अपील। किसानों के खेतों से अजनास की खरीदी का वजीर जगदीश रेड्डी ने किया दावा। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लॉकडाउन पर अमल करने वजीर मौसूफ की अवाम से अपील। बैंकों और मालियाती इदारों के साथ RBI गवर्नर मुनक़िद कर रहे हैं इजलास। माशी निज़ाम को मुस्तहकम करने पर किया जाएगा तबादिले ख्याल। ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 2 लाख मास्क की तैयारी का फैसला। घर घर मास्क तकसीम करने कमिश्नर का अज़्म।